যন্তর মন্ত্র এখন मेरा नाम है शेख अब्दुल हाफिज़। रात के 8 बजे बीजेपी के वर्कर कम से कम सारे के सारे बीजेपी के वर्कर आए, सलिया लेके आया। सलिया बाई चांस बाई लक में बच गया हूँ। मेरे पापा का जो सर फोड़ दिया है वहाँ पे, यहाँ पे टाके लगे हुए हैं। यहाँ पे সিজেপি আন্দোলনের কর্মী শেখ আব্দুল হাফিজের বাবাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বাঁকুড়ার ইন্দাসে। ধৃত ৮ অভিযুক্তের মধ্যে একজন স্থানীয় বিজেপি নেতা বলে খবর। যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভে যোগ দিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে গিয়েছিলেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। সেই দলে ছিলেন বছর ২৬-এর শেখ আব্দুল হাফিজও। যন্তর মন্তরে ভিড়ের একজন হয়ে একের পর এক রিল বানিয়েছিলেন হাফিজ। ২৭ জুলাই দিল্লি থেকে ফিরে আসার পরও আরশোলা আন্দোলনের সমর্থনে রিল বানানো থামাননি হাফিজ। দেশের সরকারি বিদ্যালয়গুলোর হাল ফেরানোর জন্য স্কুল ঠিক করো আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সিজেপি। সে কারণেই বৃহস্পতিবার স্থানীয় করিসুন্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন বলে দাবি হাফিজের। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে স্কুলের অবস্থা নিয়ে কথাও বলেছিলেন। অভিযোগ, সেই রাতেই তার বাড়িতে হামলা চলে। তাকে ও তার বাবা শেখ মোহাম্মদ মাফিককে মারধর করা হয়। बाई चांस बाई लक में बच गया हूँ। तो अभी जो है उन लोगों ने बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरे पापा का जो सर फोड़ दिया है वहाँ पे, यहाँ पे टाके लगे हुए हैं। यहाँ पे एक टाके लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे मारा। अभी देखो यहाँ पे हाथ पे देखो, यहाँ पे मार के पूरा हाथ तोड़ देने की कोशिश की उन्होंने। হাফিজের অভিযোগ, বাবাকে সে রাতে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও হামলাকারীদের দৌরাত্মে ভালো করে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি। শনিবার অবস্থার অবনতি হলে ৫১ বছরের শেখ মোহাম্মদ মাফিককে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতে মারা যান মাফিক। ये एक इंसिडेंट हुआ है, इसका साथ उनको और दिल्ली का कोई रिलेशन है कि पता करना पड़ेगा। जो एफआईआर है उसमें कोई बीजेपी का नाम नहीं है, मिसक्रिएंस बोला है। 5 आदमी का खिलाफ एफआईआर किया था, सब तो अरेस्ट हो गया, 3 तो अरेस्ट हो गया है, एडिशनली 5 8 एफआईआर जिस लोग को खिलाफ बोला अरेस्ट हो गया। कानून का शासन है ना यहाँ, तुरंत कार्रवाई हुआ है। ছেলেটা দিল্লি গিয়েছিল, দিল্লিতে যে ভাষণ করেছিল, ভাষণটা করেছিল রাগ ছিল। আমার সাথে তাদের, আমার বাবার সাথে কিন্তু পার্সোনাল শত্রুতা ছিল না। যেহেতু আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা, আমার বাবা আমি যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্ন করেছি, আমার বাবা সেটা সমর্থন করেছে। এবার আমার ফ্যামিলি সমর্থন না করলে আমি যেতে পারতাম না। হাফিজের মা হাসিনা বেগমের এফআইআরের ভিত্তিতে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে বাঁকুড়া পুলিশ। তাদের মধ্যে অষ্টম মাঝি এলাকায় বিজেপি নেতা বলে পরিচিত। ধৃত ৮ জনের বিরুদ্ধেই খুনসহ একাধিক অপরাধের ধারায় মামলা হয়েছে। ৩ জনকে পুলিশ হেফাজত ও বাকি ৫ জনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালত। যন্তর মন্তরের নিট প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ফলে ২৫ জুলাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তারপর ১২ আগস্ট সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে দেশ জুড়ে স্কুল ঠিক করো আন্দোলনের ডাক দেয় ককরোচ জনতা পার্টি। हम लोग तो एक कैंपेन चला रहे कि गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करें। मतलब इसमें बताइए, सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी विचारधारा के लोग हो। लेकिन ये जो बीजेपी के गुंडे हैं वो मिल के ऐसा जो इंसिडेंट्स करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग एंटी स्कूल है, ये लोग एंटी इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये इनको लगता है कि शिक्षा से क्या होगा, गुंडाबाजी से होता है सब कुछ। एंड ग्राउंड लेवल पे लोग, आप देखोगे इतने सारे बच्चे खुद ब खुद जेन अल्फा, जेन एक्स, जेन जी सारे मिलके अपने स्कूलों को ठीक करने में लगे हुए हैं। इसमें उनको हेल्प करने के बजाय आप लोगों का मर्डर कर रहे हो। मतलब बताइए, शर्म आनी चाहिए। बीजेपी वाले भी जो है उनको भी समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें पोस्ट जंतर मंतर इंडिया में नहीं चलेगी, युवा एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। আমার বাবার তো কোনো দোষ ছিল না। স্কুল ঠিক করা কোনো একটা অপরাধ নয়। তো যদি স্কুল ঠিক করা যদি অপরাধ হয়, হ্যাঁ আমি অপরাধ করেছি, আমার বাবা অপরাধ করেছে। আর যদি আমার জাস্টিসের কথা বলেন, জাস্টিস যদি আমাকে দিতেই হয়, সমগ্র আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে, আমার দেশে স্কুল ঠিক করে দিই। সোমবার দুপুরে বাঁকুড়ায় শেখ আব্দুল হাফিজের বাড়িতে পৌঁছন সিজেপির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কা। সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। स्कूल सुधारने की बजाय भाजपा ने गुंडे भेजना ज्यादा ठीक समझा। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, ये हम बता दें। एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं, जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को
अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। बाकी कार्रवाई होगा। उनका घर में हाउस गार्ड लगा दिया गया है और 2 को अरेस्ट करने के लिए एसपी को डायरेक्शन मिला है। मैं वो एफआईआर का कॉपी में मुझे भेजा है गवर्नमेंट पुलिस की ओर से, उसमें मिसक्रिएंस बोला है इनिशियली। जो बोलेगा वही बोलेगा, क्या इसमें छुपाने का कोई बात नहीं है। तो इंसिडेंट हुआ उसका गांव में हुआ, सरकार कार्रवाई करेगा, स्ट्रांग कार्रवाई करेगा।